ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଆଜି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ କୋରେଇର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା ମାଉସୀମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ କୋରେଇ ମାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ମା ଜୟ ମା ଜୟ ମା। ବହୁତ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ପାଉଛି। ଏତେ ଜୋର ପାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି। गत किछि दिन पूर्व जो आम माननीय मुख्यमंत्री जो आम कोरेईर विधानसभा प्रार्थी जो कर श्रीमती सन्ध्याराणी दास को आप विश्वास करेंगे आम कोरेईवासी एत खुशी अच्छा माँ को पाई आपण मैंने विश्वास करेंगे बहुत खुशी आम कोरेईवासी मुझे जहाँ पाखर मानने कथा समस्त कहते माँ आम कोरेई आम बहुत खुशी मानने जो भल पाइबा जो कोरेई प्रति जो पूर्वर थिला आपण मैंने जानते आम पूर्वतन जो विधायक थे श्रीजुक्त अशोक दास जो भल पाइबा कोरेईवासी मानी थिला आज माँ आसुँच कोरेईर सेवा करने आपण मैंने भी देखिए माँ आसुँच माने माँ एभली भाव में कोरेई को गढ़ी तोलिबे जे कोरेईवासी भी केवे स्वप्न भावी नथिबे। आज माँ बिरजा पाखे माँ आज पूजा थी आम कोरेईवासी विपुल संख्यार आसी जोग देइथिलु बहुत माँ आशीर्वाद आम पाइलु। माँ भी बहुत भाव विभोल हो पड़ते जे आज से भी से बहुत खुशी अच्छा माँ आज से कोरेईवासी पुणी थे सुजोग मिली कोरेईवासी सेवा करने आम कोरेईवासी भी बहुत खुशी अच्छु एवं आम भी प्रतिश्रुति दौचु आपण मैंने केवे भी भाभी पारे एत संख्यार माँ को आम समस्त एकजुट होगी विपुल संख्यार आम विजय लाभ करूँ एवं से आउ थे माँ पाखे प्रार्थना करुँच कोरेईवासी भी समस्त सहयोग कामना करुँच।